ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው፣ ምክንያቱም ክላስ ጀምሬያለሁ። ምንም በቃ በስነ ስርዓት ሳላስበው ነው ዛሬ ራሴን ቪዲዮ ለመቅረጽ ያሰብኩት። ድንገት ነው ከብዙ ጊዜ በኋላ ክላስ ስለጀመርኩኝ ለምን ቪዲዮ አልሰራም ብዬ ነው። ግን በጣም ለሁለት ወር ብሬክ ስለነበረ በጣም ከዛኛው እንትን ጋር ከመለማመድ የተነሳ እንቅልፌን ለጥጫው አሁን ነው የተነሳሁትና ለማንኛውም እስቲ አብረን ወደ ክላስ እንሂድ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኢትዮጵያ ያላችሁ ተመልካቾች ደግሞ ቪፒኤን አብርታችሁ እዩ፣ ምክንያቱም ቪፒኤን ስታበሩ ነው የምጠቀመው። በጣም አመሰግናለሁ። እቺ ልበል ብዬ ነው ወደ ቪዲዮ ይገርማችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደማደርግ አላውቅም። ቡና ሳልጠጣ ማውጣት አልችልም። 15 ደቂቃ ነው ያለኝ። 15 ደቂቃ አለኝ። እሺ 15 ደቂቃ እኮ ብዙ ነው አይደል? ከዛኛው እንትን ከበጣም ከመላመድ የተነሳ በቃ ቁርስ ሳልበላ መሄድ በጣም ነው እንትን የምፈራው። እዛ ነው ወዲ ቢጫውስ ብዬ እውነት ደግሞ ማለት ነው በጣም በዛ ላይ በጣም ትንሽ ነን ክላስ ውስጥ እና ላይክ ጸጥ ያለ ክላስ ስለሆነ ድምፅ የሚሰማበት ቻንስ በጣም ከፍተኛ ነው። ድምፅ የሚሰማበት ቻንስ አያ እንደዛ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ክላስ በመጀመሩ። አሁን እንደነገርኳችሁ A1.2 ላይ ደርሻለሁ። ምን አይነት ክላስ እንደሆነ ላልነገርኳችሁ ሰዎች ላንጉዌጅ ክላስ ነው። እሱን እየተማርኩ ያለሁት ሰሞኑን ደግሞ ፀሐይ ነበረ በጣም በቃ ከዚህ በኋላ ክላሴ ደስ እያለኝ ነው የሚሄደው ብዬ ነበረ። ደመና ሆነ ከትናንትና ጀምሮ። ግን አሁን ልክ ስል ደግሞ ፀሐይ እየወጣ ነው እና በጣም ቅዝቃዜው ቀንሷል። በጣም በቃ አንድ ጃኬት ምናምን ብቻ አድርጌ ነው የምወጣው። እስቲ ዛሬም ወይዘር ቼክ አድርጌ እንትን አንድ ጃኬት ብቻ አድርጌ እወጣለሁ። አራት ሰዓት ከ46 ወይም 10 ሰዓት ከ46 15 ደቂቃ ፔስትራ ቪዲዮ የፀጉር መስሪያውን ቪዲዮ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ መመለስ ትችያለሽ ብላችሁ ነበረ። ቴንኪዩ። መመለስ እንደምችል አውቃለሁ፣ ግን አንደኛ በጣም አፎርደብል ፕራይስ ነው ከዛኛው አንፃር፣ ሁለተኛ ደግሞ ጥሩ ፋንክሽን የሚያደርግ ከሆነ ለምን መልሷል ብዬ ነው። እና ልክ ይሄኛውን ፀጉሬን ስታጠብ ቪዲዮ ሰራለሁ። ይሄ ቡና እስከ ዛሬ ቶሎ ነው ነበር የሚፈላው። ዛሬ እየፈላ አይደለም። አረፍላ ፕሊዝ። የቡና ማፊያዬ በጣም ዳንጀረስ ነው፣ ቀይሩ ምናምን እያላችሁ ነበር። ይፈነዳልና ሁሉ ጊዜ ወይ በስማ በጣም ያየኝ ሰው አለች ልጎርስ ስል በስማ ምን ነው እና አራቀብኝ ነው ማፈላው። ከሚወደድኩት ፌንት እንደዚህ በለውበት የለም እያየሁት እኔ ደግሞ ትልቅ ሰው ነው ትንሽ ሰው ነው የሚለው ነው። ትልቅ ሰው ነው ትንሽ ሰው ነው የሚለው ነው። እኔ እሱ ነው ያሳቀኝ። ሲበናት አፕሩቭ አደረጉ። ያረኩታል እንዴ? በጣም ሃይፕ አለው። ጣለት ነው የሚመስለው።
ወይኔ እድልዬ ቻው ቻው ቻው። በቃ እናቴ ጓደኛዬ ጋር እያወራሁ ነበረ። ከቤት ለመውጣት 3 ደቂቃ ነው የቀረኝ። አሰይ በባስ ለነገሩ እኮ ከኛ ቤት ወደዛ 15 ደቂቃ ናት። ትንሽ ናት። በእግር ራሱ ቅርብ ነው በጣም፣ ግን በእግር አልሄድም። ዛሬ ስመልስ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለኝ። በጣም አንድም ስራ ሳልጀምር ነው የወጣሁት። ዕቃ ራሱ አላጠብኩኝም። ስመለስ 7 ሰዓት ለ2 ሰዓት ነው ክላሳችን። 5 ተኩል ተጀምሮ 7 ተኩል ነው የሚያልቀው። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የምቆጥረው። እሺ እስካሁን ድረስ ሙቀቱ በጣም አሪፍ ሆኗል። ዌዘሩ በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም በቃ አንዳንድ ሰው ራሱ ቁምጣ ምናምን እያደረገ መውጣት ጀምሮ በጣም ገርሞኝ። እስቲ ዛሬ ዌዘር እንዴት ነው? ባለፈው አንድ ስስ ጃኬት አድርጌ ነበር የሄድኩትና ምንም በቃ ብርድ የለም። እንዴት ደስ እንደሚል 6 ዲግሪ ነው። ኖርማል ነው ግን ትንሽ ብርድ አለ። አንድ ጃኬት ነው ዛሬ መማረከው። በቃ ታውቃላችሁ ተሳስቼ 15 ደቂቃ ከራሴ ላይ ቀንሼ ነበርና ከሩብ ነበር የምወጣው። እኔ ግን 5 ሰዓት እወጣለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ለካ ከሩብ ነው ገና የምወጣው። አሁን ትዝ ሲለኝ እንዴት ደስ እንዳለኝ። እስቲ ባቡር ቼክ እናድርግ። በጣም ብዙ ስራ አለኝ ስመለስ። እንጀራ ጋግራለሁ፣ ወጥ እሰራለሁ፣ ቤት አጸዳለሁ። ብዙ ስራ ነው ያለኝ እና ትንሽ ስራ ቀንሼ እሄዳለሁ ብዬ አስቤ ነበረ፣ ግን ያው አልተመቻቸልኝም። ትናንትና በጣም አምሽቼ ነበረ የተኛሁት። የሆነች ስራ እየሰራሁኝ አምሽቼ ነበር የተኛሁትና በጣም የጠፋሁት ምሰራው ነገር ግራ ገብቶኝ ነበርና አሁን ግን ሳስበው እንዴ ዝም ብሎ ማለት የሆነ ነገር ሲኖር ለካ ዝም ብዬ ፈጥሬ መስራት እችላለሁ ብዬ አሰብኩኝ። ከዚህ በኋላ ቶሎ ለማምጣት ሞክራለሁ። ሁሉንም አጋጣሚዎች ተጠቅሜ። በዚህ አጋጣሚ እንዴት ነው ጾሙ? እንዴት እያደረጋችሁ ነው? ሙስሊም ተከታታዮቼም ክርስቲያን ተከታታዮቼም እንዴት እየሆናችሁ ነው? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን በጣም ብዙ ሳልዘናጋ ወሬን ሳልቀድ ብሄድ ይሻለኛል። 15 ደቂቃ አለችኝ። በ15 ደቂቃ ቢያንስ ቤቱን ትንሽ ቦታ ላስይዘውና ውጪ እንገናኛለን። ጋይስ ባስ ውስጥ ስገባ ላሳያችሁ። ምክንያቱም አልተከፈተም ገና። ኦኬ አስተማሪያችን ናት የምትከፍተው። አግኝቻት ነበር ደግሞ ባስ ውስጥ ስገባ ከጓደኛዬ ጋር እያወራሁ ነበርና ለዛ ነው ያልቀረጽኩላችሁ ዛሬ ካሜራዬን ስላልያዝኳት። እንደዚህ እንግዲህ ወደ ታች ነው መቀርጸው ስለምፈራ ሰው የቀረጽኩ እንዳይመስል እንዳትደናገጡ። ሄሎ ሄሎ Do you need help with this? Oh nein. Alles gut? Okay. Ich bin wieder. Okay, danke. Ein Schwur ist drin sicher. Und los geht's. We're the first to come in today? Ich glaube, es waren in der Früh, aber 11:20 Uhr. Normalerweise mittags, Freitag. Oh, okay. Keine Ahnung. Aber wir sind richtig. Aber ich kann nicht gut kochen. Also ich kann schon kochen, aber nicht wie ein Profi, ne? Wie eine Hausfrau. Der Koch jeden Tag, tak, 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 jeden Tag. Deswegen ist er Profi, ne? Aha. Practice. Genau. Und auch mit dem Schreiben. Ja, muss ausgeben. Üben, immer ein bisschen. Und weil, wenn wir zum Beispiel wenn wir jetzt heute fertig sind, das ist immer Hausaufgabe. Hausaufgabe, ja. Ja. Ich kann auch besser Hausaufgabe schreiben. Ja, genau. Und also im Arbeitsbuch, das ist dann... Okay. Okay. Ich mache mit
Hitler. Of course. Yeah, I put his number and maybe I put the wrong number. I don't know. Vielleicht, darf ich nochmal Ja. ich sag nochmal die Nummer. Wo hast du sie aufgeschrieben? Du hattest sie aufgeschrieben. Deine Nummer? Telefonnummer. Du hast sie aufgeschrieben. First, you have to save his number. Ah, You did? He did, yeah. ganz gut. There she is. Hallo. Dann gehe ich schnell und mache die Tür zu, weil wir allein sind. Hallo Rayhan. How are you? Wie geht es dir? Gut, danke. Ich mache How are die Tür schnell you? zu. Und dann stelle ich dir jetzt mal. Hi. Und das ist It's Elke. Yeah. Hello. Oh, for your son? Yeah. It's busy. How are you? I like the color. Yeah. She's always You're colorful. always colorful. This is good. This is very good. How are you? I'm very fine. Mir geht es gut. Das ist schön. Hat's geklappt? Nein, noch nicht. Die Nummer brauchen wir. Aber du hast. Und feminin? Housemaster. Genau, die Hausmeisterin. Der Chef ist wieder ein Mann. Feminin? Die Chefin. Ja, die Chefin. Und dann der Journalisten, das ist hier Plural. Die Journalisten. Und Nummer 2? Herr Koch ist Hausmaster von Beruf. Genau, dann können wir das wegstreichen und dann können wir es auch hinschreiben. Ist Hausmeister. Hausmeister. Weiter. Mit L. Herr Koch ist der Patient von Sophia. So ist es, also da kommt der Patient rein. Ich bin Arztlerin. Arzt, Helferin. Ja, aber Ich arbeite als Content Creator. And the second question, noch ein. Wo? Ich bin beruflich. Freiberuflich. Freiberuflich. Freiberuflich tätig. Okay. Mechatronikerin. Ja, Mechatronikerin. Und Hausfrau, was ist maskulin für Hausfrau? There is a masculine for a Ja, housefrau? klar. Hausfrau. Hausmann. Hausmann. Theorie. Theorie, ja. Theorie, das kann man sagen. Also, das könnte man sagen. Also hier können wir haben ja Frau und dann wird das einfach zu Hausmann. Ne? Also das kann ich nochmal mit dazu schreiben. Der Polizist. Der Polizist. Und Reinhard. Okay. Und die Krankenschwester ist? Krankenpfleger. Genau, der Krankenpfleger. Prima. Dann also ihr könnt auch auf die Toilette gehen oder Nein. was trinken. Okay, ja. Dann warten wir. Ja. 5 Minuten. So. Ja. Ja, also es gibt schon ein Wiederverwerten, aber das ist super lang. Also Ja. Recycling. Weil einer recyceln kann. Ja. Was macht dein Mann vom Beruf? Mein Mann ist Elektromechaniker Engineer. Engineer? Yeah. Should I? Wo? Arbeitet at Proflex Company. By Proflex Company. Dann kannst du einfach sagen, er arbeitet nur bei Proflex. By Proflex. Okay. Er arbeitet bei Proflex. Yeah. Vielen Dank. Weiter. Weiter. Should I keep on asking? Ja. Okay. Rulo, was magst Erstmal müssen wir fragen, ob er überhaupt, wir wissen nicht, ob er verheiratet ist. he told us he is. He oder okay. Was magst deine Frau
beruflich? Meine Frau arbeitet nicht, leider zu Hause. Mhm. Habe ich schon ein Baby. Oh, schön. Das ist schön. Okay. Also deine Frau arbeitet und dann könntest du die möglichen, kannst du die auch mal vorlesen für uns alle? Okay. Meine Praxis habe ich jetzt seit 4 Jahren, 14 Jahren, 3 Jahren. Genau. Und jetzt hören wir und dann haben wir hier das Wort verbinden. Wie lange arbeiten Sie schon als Hausmeister? Hier. 38. Also sie liest das, okay? Ja. Wie lange arbeiten Sie schon als Hausmeister? Oder? Ja. 10 Jahre. Ja. Wann haben Sie die Ausbildung gemacht? Vor 40 Jahren. Und seit wann arbeiten Sie bei Theramax Mobilen? Bei? Wiederholen, Bei? Genau, bye. Bei. 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 Weil du sagst immer Bay, du hast so eine andere Betonung. Bei. Genau, bye bye. Okay, und jetzt hören wir. 38 Jahre. Wann haben Sie die Ausbildung gemacht? Vor 40 Jahren. Und seit wann arbeiten Sie bei Theramax Immobilien? Seit 35 Jahren. Wann hast du Ausbildung gemacht? Wann hast du die Ausbildung? Die Ausbildung gemacht. Ich habe Okay, letzte Frage. Arbeitet. Oh, sie wissen nicht, sie arbeitet nicht. Im Oh. Moment. Na, im Moment arbeitet sie nicht. Okay, ich danke euch. ich danke Machen wir Schluss hier. Heute haben wir viel mit Dativ gehabt. Aber wir haben auch wiederholt. Und Hausaufgabe nennen wir in Köln. Ja. In dem Ja. Ja. ጋይስ እንደምታዩት ነው። በጣም ጎብዣለሁ። አሁን ወደ ቤቴ ልሄድ ነው። ማአት ስራ አለኝ። ያው እንጀራ መጋገርና ወጥ መስራት ከዚህ በፊትም ስላያችሁኝ ስሰራ መቀርጽ አይመስለኝም። ምክንያቱም በጣም ወከባለኝ ነኝ። ባለቤቴ ዛሬ ይመጣል። ሌላ ከተማ ነበረ። ዛሬ በጣም ጉድ ማለት አለብኝ እሱን ለመቀበል። ስለዚህ ወይ ለጥቂት ማለት ባሳ መለጠኝ 10 ደቂቃ መቆም አለብኝ አሁን። ኡፕስ ይበናታችሁ እዚህ ደስ ሲል በቃ ዝም ብዬ መሻገር እንዴ ሊጋጨኝ ነው እንዴ? ለመቆም አላሰበም። እሺ ጋይስ ወደ ቤቴ እየሄድኩኝ ጋይስ ቤቴ ገብቻለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ስራዬን ባሳያችሁም ጥቅም የለውም፣ ግን የሚቀጥለው ሳምንት እኩል ጾም ነውና የሱ ቀን ብሎግ ሰራለሁ። ሜቢ የዛኔ እንጀራ ስጋግር ወጥ ስሰራ የዛኔ ያሳያችኋለሁ። አሁን ግን በጣም ብዙ ስራ ስላለብኝ መሄድ አለብኝ። በስማ እንዲሁ ስዋከብ በስማ መሸ። እንደዚህ ስዋከብ መሸ። ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል። ገና አሁን ነው ስራ የጨረስኩት። ቤት አጽድቼ እንጀራ ጋግሬ ወጥ ሰርቼ የጨረስኩት። ቆስጣ ሰርቻለሁ፣ ምስር ሰርቻለሁ፣ አልጫ ድንች ሰርቻለሁ፣ እንጀራ ጋግሬያለሁ። በጣም እየተጣደፍኩኝ ነበረ። ለማንኛውም የዛሬው የቀን ውሎዬ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በርታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ።